Mga kapuso, tunga-tunga na kita sang Agosto apang kalabanan nga lugar sa pungsod ang kulang gid sa ulan. Base sa datos ang pag-asa halin sang August 1 to 13, makita ninyo ang duag pula ang bugos nga Luzon kag halos kabugusan sang Visayas kag Butsilingon sini ang among mga lugar ang nakabaton sang way below normal rainfall amount o kung tuman kagamay nga ulan. Madamo man nga mga lugar sa Mindanao ang kasubong sini. Pero may mga area nga duag yellow nga Butsilingon, ini ang nakabaton sang below normal rainfall amount o kung gamay lang nga ulan. Hindi ini makatilingala bangod wala sang bagyo nga nagsulod sa aton pungsod sa nakaligad nga mga inadlaw. Tigaylo, lauman naton ang mga local thunderstorm o kung ulan nga tugas ang mahina nga habagat. Sa karon habagat sa gihapon ang nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, lauban ang pag-ulan subong aga sa pila ka bahin sang Western Visayas. Magapadayon ini kag manginlapnagon karon sa hapon. Posible man ang mamunog nga ulan sa pila ka lugar gani dapat mangin alerto sa pamahog sang baha o kun landslide.